رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyyihil mab'uthi bir rahmati wal istiqamah. Al-qail fi kitabihil karim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Al-qail fi kitabihil karim, summa awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fawzul kabir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa' fi 'arasati yaumil qiyamah. Al-qail yaqulullahu tabaraka wa ta'ala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wal qail aidan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Qala Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an al-hadis au kama qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama yang selalu harus dan wajib mesti disampaikan oleh para khatib adalah mengingatkan, juga mengajak kepada para hadirin sekali lagi, marilah kita bersama-sama selalu menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan, dimanapun kita berada. Iman dan takwa dalam artian kata kita tetap benarkan, kita yakini semua yang disampaikan Allah dan Rasul itu adalah hak, dan yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu adalah hak. Kemudian dengan takwa, marilah kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga
yang diperintah oleh Allah, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan semata-mata karena Allah. Dan setiap larangan-larangan Allah dan Rasul, baik yang sifatnya wajib maupun makruh, baik yang sifatnya haram maupun makruh, mari kita berusaha juga menjauhi dan meninggalkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian semoga kita termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan siang hari ini kita berkumpul melalui Masjid Agung Sunan Ampel guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jum'ah, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga ini semakin menambah nilai iman kita, nilai takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan iman dan takwa ini Allah tetapkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Agung yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini waktu terus bergulir, tidak terasa kita berada di bulan Sya'ban, dan juga tidak terasa kita telah memasuki separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal yang ke-17 Sya'ban. Kita tahu dari pernyataan para ulama, Sya'ban ini salah satu bulan-bulan yang sangat disayang, dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat pernyataan beliau yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, Syahrul Rajab syahrullah, wa syahrul Sya'bana syahri, wa syahrul Ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat-umatku. Dalam hadis lain disebutkan syahrus fadlu syahri Sya'bana ala sairi syuhuri kafadli ala sairil anbiya. Kelebihan, keutamaan bulan Sya'ban dibanding bulan yang lainnya seperti keutamaan aku dibanding seluruh nabi-nabi yang lain. Inilah para ulama menyatakan syahrul Rajaba syahrul taubah, wa syahrul Sya'bana syahrul salati ala nabi, wa syahrul Ramadhana syahrul tilawatil Quran. Bulan Rajab adalah bulan kita kembali, kita bertaubat kepada Allah, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat saya agar memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, karena ayat perintah tentang berselawat diturunkan di bulan Sya'ban. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Inilah yang menjadi cikal bakal para ulama menyebut bulan Sya'ban adalah bulan syahrus sholati ala nabi, karena ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Bukan hal yang berlebihan menyebut bulan Sya'ban ini bulan selawat, karena ada seorang imam besar Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin satu hadis qudsi. Bunyinya begini, berkaitan tentang berselawat di bulan Sya'ban. Beliau menyatakan, innallaha ta'ala khalaqa malakan min nurin tahtal arsy. Sungguh Allah itu telah menciptakan seorang malaikat yang terbuat dari nur yang ada di bawah arsy. Lahu janakhani. Malaikat ini mempunyai dua sayap, ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib. Satu sayap sampai ke arah timur, satu sayap sampai ke arah barat.
wa ra'suhu tahtal arsy wa rijluhu tahtal ardi as-sabi'ah. Kepalanya ada persis di bawah ars, kakinya ada sampai ke bumi lapis 7. Fa idza shalla al-abdu alayya fi syahri sya'bana, ketika ada seorang hamba berselawat kepada aku, kata Nabi, di bulan Sya'ban, amarallahu ta'ala dzalikal malaka ayyan ghamisa fil bahri. Allah, sungguh Allah itu menciptakan lautan. Innallaha khalaqa bahran min nurin summa khalaqa malakan lahu janahani. Sungguh Allah menciptakan lautan di bawah arsy yang terbuat dari nur, dan menciptakan malaikat yang mempunyai 2 sayap, satu sayap sampai ke arah timur, satu sayap sampai ke arah barat. Kepalanya di bawah arsy, kakinya sampai menyentuh bumi lapis 7. Siapa-siapa yang berselawat kepadaku di bulan Sya'ban, kata Nabi, Allah memerintahkan malaikat ini agar menyelam ayyan ghamisa fi dzalikal bahri, agar menyelam di lautan ini. Fayan ghamisu dzalikal malak, karena diperintah oleh Allah malaikat ini menyelam ke lautan. Summa yakhruju minhu, kemudian malaikat ini naik ke permukaan lagi. Fayan faddu janahai, setelah keluar dari lautan, malaikat ini mengibas-ngibaskan sayapnya. Fayaqtiru min kulli rishatin qatiratun, kemudian dari tiap-tiap bulu yang ada di sayapnya menurunkan tetesan-tetesan air. Fa khalaqallahu min tilkal kitrati min kulli rishatin malakan yastaghfiru lahu ila yaum. Tetesan air, yang tetesan, setiap tetesan itu Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu diperintah untuk berselawat kepada dia sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena itu perbanyak berselawat di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Dan lebih istimewa lagi, di bulan Sya'ban ada satu peringatan agung. Dan siang hari ini kita telah memasuki detik-detik dimulainya peringatan haul agung Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel yang ke-546. Dimulai dari Jumat sekarang, besok, dan ditutup di hari Ahad. Ini adalah satu hal yang sangat bermanfaat buat kita semua. Selain kita dipertemukan bulan-bulan Sya'ban, kita bisa mendapati satu kejadian, satu peristiwa, satu momen yang sangat sayang apabila kita lewatkan. Karena di dalam peringatan ini adalah momen kita, bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita, rasa pengagungan kita, memuliakan kita kepada orang-orang yang dicintai, dimuliakan, dan diagungkan oleh Allah. Jadikan ini media kita melampiaskan, menumpahkan semua rasa cinta kita dengan ikut menyemarakkan, ikut mensukseskan, ikut mentertibkan, dan ikut serta melantunkan panjatan doa-doa untuk beliau, untuk negeri kita yang tercinta, terutama kota Surabaya, tanah kelahiran dan tempat tinggal kita semua. Karena beliau adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana kita tahu, para wali, siapa sih wali-wali itu kita sepakat. Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel, beliau adalah waliullah. Semuanya sepakat. Ini dibuktikan sampai sekarang para peziarah terus mengalir mengharapkan berkah dari beliau. Siapa sih waliullah? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa sih waliullah? Orang yang dicintai Allah.
Adapun mencintai waliullah, memuliakan waliullah, mengagungkan, ini adalah tuntunan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri mengatakan lewat hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang memusuhi, membenci, menghasut, mengiri dengki kepada orang-orang yang dicintai Allah, maka aku umumkan orang itu berperang dengan saya. Ini kata Allah. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Nah, dari sini ini menunjukkan dosa besar kalau kita sampai menentang, kalau kita sampai membenci para wali Allah. Wali Allah wajib kita cintai, wali Allah wajib kita muliakan, wali Allah wajib kita agungkan. Siapa wali Allah? Siapa wali Allah? Para ulama berbeda pendapat. Kata Syekh Ahmad Zarruq Asy-Syadzili, beliau generasi berikut setelah Syekh Ibnu Athaillah, menyatakan alamatul wali salasatun, tanda-tanda wali itu 3. Al-izaru bil haq, selalu mendahulukan Allah di atas semua kepentingan-kepentingan yang lainnya. Wal i'radu anil khalqi, hatinya berpaling dari melihat makhluk. Yang ketiga, wa iltizamus sunnah bisidqi, dia di samping menjaga kewajibannya, dia selalu menjaga kesunahan-kesunahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i, siapakah para wali Allah? Wali Allah, kata beliau, illam yakunil auliya ulamaul amiluna auliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Illam yakunil ulamaul amiluna auliya Allah, jika orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah, itu bukan walinya Allah, maka Allah tidak akan mempunyai wali. Artinya walinya Allah itu orang yang berilmu dan ilmunya diamalkan, dan diamalkan semata-mata karena memuliakan ulamaul amiluna al mukhlisun. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasul, karena mereka diberikan derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia, hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Nabi sendiri mengatakan akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallah wa man akramallah faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Muliakan ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Di sini adalah ulama al-amiluna bi ilmi al-mukhlisuna, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Ini kita sepakat, Raden Ahmad rahmatullah, beliau adalah awaliyun min awliyaillah. Bukan hanya wali biasa, beliau adalah tingkat wali yang tertinggi, yaitu sabiqum bil khairat. Tadi saya singgung di dalam surat Fatir ayat 32, summa awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fawzul kabir. Kemudian Al-Qur'an itu diwariskan kepada hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba pilihan. Ada di antara mereka golongan zalimul li nafsi, terkadang mengerjakan perintah, terkadang menyimpang, terkadang meninggalkan larangan, tapi terkadang mereka golongan abidin. Ada golongan wa minhum muqtasid, mereka yang selalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tapi terkadang sebagian kesunahan ditinggalkan, sebagian yang makruh dikerjakan. Ini golongan muridun, zahidun. Ada golongan yang puncak adalah al-arifun,
al-muhibbun, yakni sabiqum bil khairat. Mereka yang menjaga kewajiban, meninggalkan larangan, menjaga kesunahan, dan meninggalkan segala yang makruh. Inilah tingkat kewalian yang tertinggi. Itu dimiliki oleh beliau Raden Ahmad rahmatullah Kanjeng Sunan. Karena itu mari kita cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh salah satu guru Imam Syafi'i, Syekh Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengatakan, man ahabballaha ahabbahu man ahabbahullah. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cintailah orang yang dicintai oleh. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Tasawwuf dikisahkan suatu hari ja'a rajulun ila Aba Yazid Al-Bustami, datang kepada Syekh Aba Yazid Al-Bustami, faqala lahu dullani ala amalin ataqarrabu bihi ila rabbih. Ya Syekh, tolong tunjukkan kepada saya satu amalan yang dengan amalan ini aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Qala akhbib auliya Allahi liyuhibbu. Cintailah orang-orang yang dicintai Allah, semoga kamu termasuk juga orang yang dicintai Allah. Fa innallaha yanzuru ila qulubi auliya'ih fala'allahu yanzuru ila ismika fi qalbi waliyyi fayughfaru laka. Karena yang dilihat Allah itu bukan kita, tapi hatinya orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita masuk di dalam tertulis, terukir nama kita rapi di hati wali Allah, maka ketika Allah melihat hatinya terdapat nama kamu, maka kamu akan dibiarkan ikut bersama mereka. Inilah, jadilah orang soleh, jadilah orang. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mencintai orang-orang Ini yang dikatakan Imam Syafi'i, lastu bisolihin walakin uhibbus solihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. La'alli analu bihim syafa'atan. Aku berharap kelak bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Gimana untuk menjadi kekasih Allah? Terakhir ada di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah Asy-Syafi'i, Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi, juga ditulis oleh Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitabnya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu satu kisah al-arif billah, waliyun min auliyaillah, Syekh Bishr bin Haris Al-Khafi, ulama kelahiran tahun 150 Hijriah di kota Baghdad. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku bermimpi melihat Rasul. Faqultu lahu ya faqala li. Rasul berkata kepada saya, ya Bishr, atadri bima rafa'aka Allahu baina aqranika? Wahai Bishr, tahukah kamu apa yang menyebabkan Allah mengangkat derajat kamu di antara kawan-kawan kamu? Bishr ini seorang wali besar, wali besar. Nah, kalau kita ingin menjadi wali, ini mungkin rahasia yang dibuka oleh Syekh Bishr Al-Khafi. Kamu tahu nggak apa yang menyebabkan Allah mengangkat derajat kamu di atas semua kawan-kawan kamu? Qala la, tidak tahu ya Rasul. Faqala li, Rasul kemudian berkata kepada saya, rafa'akallahu baina aqranika liitba'ika bisunnati. Satu, Allah mengangkat derajat kamu karena kamu selalu menjaga sunnah-sunnahku di samping menjaga kewajiban-kewajiban kamu. Yang kedua, wali hurmatika wa khidmatika lis-sholihin, karena kamu memuliakan dan berkhidmah kepada orang-orang soleh. Yang ketiga, wali nasihatika li ikhwanika, kamu selalu menginginkan baik, kamu selalu memberikan nasihat kepada siapa saja yang kamu temui sesuai dengan nasihat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wali mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, kamu diangkat menjadi waliullah. Tahukah kamu? Karena kamu cinta kepada semua sahabat-sahabatku dan semua ahlu baitku. Wa huwa alladzi
ballaghaka manasilal abrar, itulah yang menyampaikan kamu pada derajat yang tertinggi. Mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan kesempatan yang ada di bulan Syaban, kita berbanyak berselawat, dan mumpung ini momen haul agung Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel, mudah-mudahan kita bisa wujudkan, kita bisa mengekspresikan kecintaan kita, kemuliaan kita, pengagungan kepada beliau, kita contoh perilaku beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dengan selalu mentaati Allah dan Rasulnya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya dengan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah wa amarna bidzalika ikram tasyrif wa ta'zimah. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alimah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirul dzul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin warhamna al muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al ghala'ah wal waba'ah wal bala'ah wasyuq wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum was'alum fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah.
Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamatis shalah. Sholli fardal jum'ati rak'ataini istaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan nasiran tayyiban. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara ghusaan aqwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah.
laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha masfufatu wasarabiyu mabthusa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Rabbi asini Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna a'udzubika. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim. Azim innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الفاتحة أعوذ بالله محمد الفاتح لما أغلق الخلق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتغلق بها وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى اللهم صل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رقيب يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا باسم محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادك اللهم يا تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من التهليل هدية واصل رحمة نازلة بركة شاملة حضرة حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين وإلى جميع إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء خصوصا إلى ruhi Raden Ahmad rahmatullah Kanjeng Sunan wa azwajihi wa dzurriyyah wa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat khususan abaina wa ummahatina syal'adhillah Allahumma ja'al sawaba dzalika fida'an lahu minan nar wal maghfirata wan ni'mata wasyafa'ata ala jami'il qubur minal muslimin khususan ila ruhi Raden Ahmad rahmatullah Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hubratan irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat
wa adkhilhumul jannata ma'al abai wal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal mauti bismikal a'zami wa ridwanikal akbari bi rahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Salat Nabi Kiai Haji Masudi Sampang, Kiai Haji Rafiq Malik Farah, Habib Ahmad bin Abdullah Kakak Habib Ahmad Kamil bin